салом бинандагони азиз, имрӯз панҷшанбе 17 июн ва барномаи Ахбори Озодӣ аст манзуратон. Таи 15 дақиқаи дигар Абдулло Ашруф ҳастам мизбони шумо. ҳоло муруре мекунем ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз. 4 нафар хонаи нав гирифтанд, бақия мунтазири кӯмак ҳастанд. Вайронаҳои сел дар шаҳри Кулоб пурра рафт нашудааст. морал ягон одами Кулоб дастгирӣ намекунад дастгирӣ. Раис шаҳр мега ай дастам чӣ меояд? Иброҳим Раисӣ рӯҳонии муҳофизакор ва ё қотиле ки имкон дорад президенти ҷумҳурии исломии Эрон шавад. Муҳаммадҷонов сокини Турсунзода мегӯяд бо туҳмати ноҳақи таҷовузи ҷинсии ҷияни 4 солааш 100 рӯз дар зиндон буд. гудак тамом шудаги гуфт. То ами матка паткаша дарида рафтаги ховай гуфт. мемурад гуфт. раиси тозатаини ҳизби социал-демократи Тоҷикистон мегӯяд ин ҳизб ҳукуматӣ намешавад. Қиёмиддин Азизов рӯзи 17 июн дар суҳбати телефонӣ ба Радиои Озодӣ гуфт, иддаоҳо дар бораи ҳукуматӣ шудани ин ҳизб дуруст нест ва афзуд, ин ки акнун ҳизб ҳукуматӣ ва ба ҷиноҳҳо тақсим мешавад, иддаои беасос аст. Раҳматулло Зойиров, раиси собиқи ҳизби социал-демократи Тоҷикистон рӯзи 26 майи имсол гуфт, ки аз мақомаш истеъфо додааст ва Қиёмиддин Азизов ҷойгузини ӯ мешавад. баъд ин расонаҳо гуфтанд, ки бо рафтани Зойиров, ки аз мунтақидони ҳукумат аст, ин ҳизб пайрави сиёсатҳои ҳукумат мешавад. зарари сели рӯзи 11 майро дар Кулоб, ки даҳҳо хонаву кӯчаҳоро вайрон кард ва чанд кушта бар ҷой гузошт, беш аз $4 миллион ҳисоб карданд. Президент Эмомалӣ Раҳмон чанде пеш бо сокинони зарардида калиди хонаҳои навсохтро тақдим кард. Аммо қисмате мегӯянд, як моҳ аст мунтазири кӯмаке ҳастанд ва касе ба суроғашон намеояд ва на ҳама тавонистанд арзи худро ба президент расонанд. гузориши Маҳмудҷон Раҳматзода аз шаҳри Кулоб. осори сел то ҳол аз хонаи Қурбонои Тураева, сокини маҳаллаи Даминзодаи шаҳри Кулоб, гум нашудааст. 2 утоқи хонаш дар сели 11 май вайрон шуд. 2 утоқи дигар садамавӣ аст. мегӯяд то ҳол барои тармими хонааш кӯмаке нагирифтааст. президент ҳам рӯзи 15 июн то 100 метрии хонааш омада калиди хонаҳои навбунёди ҳамсояашро додааст. мегӯяд мехост арзашро ба президент гӯяд, аммо натавонист. аз сели моҳи гузашта 1 моҳ сипарӣ шуд. мақомот гуфтанд, ки арзёбии хонаҳои зарардидаро тамом карда ба муҳтоҷон кӯмак расонидаанд. президент ҳам баъди 1 моҳ ба инҷо сафар кард. мо 3-4 солда одат мекунем хонаотон аз пештара наз мешавад. ин суханонро дар мулоқот ба сокинон гуфт. бархе сокинон гуфтанд мехостанд ба президент аз нарасидани кӯмакҳо гӯянд, вале натавонистанд. морал ягон одами Кулоб дастгирӣ намекунад дастгирӣ. раис шаҳр мега ай дастам чӣ меояд? мегӯ муҳтарам раис шаҳр, ҳами хонаи ҳамсия омадӣ намехами путрои мора бибинем, мо инвалидем 3 нафар, 4 нафар инвалидем, 3 нафар дар души май. мегам ма бихамам ай дасти ман ҳичи намеяд. баъди фалокати табиӣ, масъулияти бозсозӣ ва сохтмони хонаҳои осебдидаро ташкилоту идораҳои давлатӣ ба дӯш гирифтанд. ин хонаҳоро вазорати корҳои дохила бунёд кардааст. ба гуфтаи ҳукумати Тоҷикистон, сел дар моҳи май ба Кулоб баробар ба $4 миллион амрикоӣ зиён расондааст. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кулоб. Муҳаммадҷонов, як ҷавоне аз Турсунзода мегӯяд, бо иттиҳоми сохтаи таҷовузи ҷияни 4 солааш 100 рӯз дар зиндон буд. баъдан гуноҳашро хоҳараш бар дӯш гирифту парвандаи ӯ қатъ шуд. ҳоло мехоҳад онҳое, ки ӯро шиканҷа карданд, ҷазо бигиранд. печутоби қазия дар гузориши ҳамкорам Шаҳло Абдуллоева. ин ҷавони 34 сола бо иттиҳоми таҷовузи ҷияни 4 солааш беш аз 100 рӯз дар боздоштгоҳ буд. ӯро баъди расонаӣ шудани хабари дастдарозӣ ба тифл дар Турсунзода боздошт карданд. модари кӯдак иддао дошт, ки духтарашро дар хонаи шавҳари собиқаш моҳи июни соли гузашта таҷовуз карданд. Муҳаммадҷонов, амаки кӯдак, ки чанде пеш ба озодӣ баромад, ин иддаоро рад мекунад ва мегӯяд ӯро шиканҷа карданд.
تا گناهی نکرده‌اش را به دوش بگیرد. دستم قفا کردن از زبانه پلاستماسی زدن، بعد هم گرفتن زدن بعد اوجی من داد زدم، گفتم که من کردم همین کارا. با ضد محمدجان با اتهام تجاوز پرونده باز کردند، ولی بعد مدت از آن دست کشیدند. در قرار قطع پرونده گفته شده است که در کردار او علامت‌های جنایی دیده نشده است. محمدجان محمدجانوف میگوید او را تنها بعد آن آزاد کردند که خواهر بزرگش بر دروغ گفت با سبزی بکارتی برادرزاده خردسالش را دریده است. اپم بیچاره ما را ترمان نشوه گفته، خودش همین داینده زد که گفته ما سبزی زدم. ادینه خان حیدر و خواهر محمدجان را ماه январ امسال دادگاه ناحیه سینا برای ویران کردن بکارت جیانی خردسالش به 11.5 سال زندان محکوم کرد. مشکل در این خانواده بعد آن سر زد که کلین سابق دخترش را برای چند روز به خانه بابا و بیبی پدری فرستاد. بعداً به مقامات شکایت برد که خویشاوندان سابق شوهرش به ناموس دختر 4 ساله او تجاوز کردند. ادعایی که بابای دختر رد میکند. عبدالحی محمدجانوف میگوید نبرش از زمان تولد خونروی داشت و آن گاه تکرار میشد. به گفته او عروس پیشین خانواده برای انتقام گرفتن به آنها تهمت زده است. ملیسا گفت امیخیل اکا گفت گودک تمام شدگی گفت تا امی ماتکا پاتکش دریده رفتگی خواه گفت میمورد گفت امی گپور زد من خیرا شوک دغلط دیدم ده نخود که گفتم این ای گودکیش امی کسلی داشت از این. یک پزشک زنان به رادیو آزادی گفت در واقع در تجربه چندین سالش مشاهده کرده است که در برخی از دختران خردسال هم خونروی کوتاه می شود. مادر کودک میگوید کودکش چنین بیماری نداشت و تشخیص تجاوز شدن فرزندش را تصدیق کرده است. در تشخیص آمده است که پرده بکارت کودک دریده است. خبر دست درازی به کودک 4 ساله در ناحیه تورسونزاده جامعه را تکان داده بود و کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی با مراجعت از مقامات خواستند قضیه تحقیق شود. در تاجیکستان تجاوز به ناموس به خصوص با نابالغان جنایت سنگین به شمار می رود و برای این کار از 2 تا 20 سال زندان یا زندانی یک عمری پیش بینی شده است. در ایران روز 18 ایون انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود و ابراهیم رئیسی 60 ساله روحانی که در قتل هزاران محبوس سیاسی نقش دارد نامزدی اصلی است. روز گذشته 2 نامزد به مقام رئیس جمهور از سبقت دست کشیده از جانبدارانشان خواستند بر رئیسی رای دهند. موضوع را شهلا گل خواجه ادامه می‌دهد. ما نه انگشت مفسدان از بازو دست آنها را قطع خواهیم کرد. این پیام ابراهیم رئیسی رهبر حکم قضاییه ایران است که همچون داوطلب اساسی کرسی پرزیدنتی جمهوری اسلامی در انتخابات 18 ایون به شمار می رود. بسیاری ها حاکمان روحانی ایران را با آن متهم می کنند که از ثبت نام داوطلب های معتدل و اصلاحات طلب خودداری نموده راه را برای پیروزی رئیسی فراخ کردند. این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا بچزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن. شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این ایشون تو 4 دهه گذشته جز آدمکشی کاری نداشته. یعنی اصلا معروف به آدمکشی. در سالهای 80 عصر 20 رئیسی به حیث دادرس هزارها محبوس سیاسی را به اعدام محکوم کرده است. بعد انقلاب اسلامی سال 1979 او با تعقیب مخالفین مشهور شده به مقام‌های بلند دادگاه ایران پیشبری گردید. او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای اینکه بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه. به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود. واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
انتخابات پرزیدنتی 18 ایون در شرایط تحریم‌های آمریکایی، سرایت سراسری کووید 19 و فشار اقتصادی که باعث نیرومند شدن افکار اعتراضی گردیده است دایر می شود. در حالی که پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای احیای سازش هسته‌ای ایران با کشورهای ابرقدرت عالم از سال 2015 هم تلاش دارد، رئیسی تقاضا کرده است که تمام تحریم‌ها لغو گردند. پرزیدنت پیشین آمریکا دونالد ترامپ آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بیرون کشیده جمهوری اسلامی را زیر فشار وزنین‌ترین قرار داده بود. در این بین رژیم ایران به تعصب بیشتر روی آورد، به ویژه اثنای تعقیب اعتراض‌های سال 2019 هم. این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن حجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که حجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون حجامت رو بلد. شرایطی که روحانیان محافظه‌کار تشکیل کردند احتمال پیروزی بدون رقابت رئیسی را فراهم می‌آورد. از این رو فعالان دعوت دارند که انتخابات بایکوت شود. در یک نظرخواهی اگنتی نظرسنجی دانشجویان ایران همگی 37% مردم دارای حق آوازدهی تصدیق کردند که در رایدهی شرکت می‌ورزند. با آغاز فصل تابستان و رسیدن حاصل نو در تاجیکستان معمولا نرخ میوه، سبزیجات و دیگر انواع مواد غذایی ارزان می شود. اما یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که بالا رفتن نرخ 5 نوع محصولات نیاز اول ادامه دارد. تفصیلات موضوع در گزارش نگارای فضل‌الدین. سبزی، کارتوشکا، равған، тухм шакар. 5 маҳсулоти ниёзи аввалия ки сабқати болоравии қиматҳояшон дар бозорҳои тоҷикистон то ҳоло ҳатто мавсими ҳосилғундорӣ идома дорад. ҳоло ба истиҳло дар ин сабқа дар бозорҳо нархи сабзӣ ба таври бесобиқа ба мақоми аввал расидааст. нархи сабзӣ як моҳи пеш вориди сабқати болоравӣ бо дигар маҳсулоти ниёзи аввалия шуд. то он замон ҳанӯз ҷамъоварии ҳосили нав шурӯъ нашуда буд. 1 кило сабзӣ то 3 сомонӣ қимат дошт. خورینه سبزی هم خلق خلادین از اون جمله ما خلادین جمع‌آوری کردیم 70-100 هزار سوم سوختیم. امسال نزدیم، هیچ کار ذخیره نکرد. برای هم که سبزی خودش بالا رفت. جمع‌آوری حاصل نو قیمتی کارتوشکا را از 5 تا 3.5 سومانی پایین آورد، اما به نرخ‌های قبلی برنگرداند و این مانند قیمت 1 کیلو شکر که نیز 10 سومانی بالا رفت همان گونه باقی مانده است. равғани растани ҳамакнун барои ҳама қишрҳои ҷомеа қобили дастрасӣ нест. равған хеле вақт шуд ки гарон шудааст. зарфи 1 литра пештар 13-14 сомонӣ буд, баъдам ба 18-20 сомонӣ боло рафт. ҳоло бошад марзи 20 сомониро ҳам убур кардааст. нафақаи ман 330 сомонӣ аст. акнун тасаввур кунед ки бо ин нафақа ва бо ин нархҳо чӣ гуна бояд як моҳ зиндагӣ кунам? соли гузаштаи 2020 рӯзҳои тааллука аз ҳамагири коронавирус қимати орд аз 160 сомонӣ то 250-300 сомонӣ боло рафт. рӯзҳои тааллука гузашт, аммо нархи як халта орди 50 килогӣ дигар аз марзи 200 сомонӣ поин нашуд. сабаби баландшавии маҳсулотҳо ки ино як манбаи глобализатсияи ҷаҳонӣ доранд. як ҷумҳурии тоҷикистон, як минтақа, як намуди нарха вобаста. моам аз ҳамсояҳо вобастаем. тибқи омори расмӣ қимати маҳсулоти ниёзи аввалия дар тоҷикистон дар соли 2020 то 42% боло рафта буд. мақомот ин равандро ба ҳамагири коронавирус раб медиҳанд, аммо таҳлилгарон болоравии қиматҳо дар бозорро ба коҳиши тавлидот ва адами рақобати солим марбут медонанд. این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. دیگر گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب می توانید تماشا کنید و در سامانه رادیو آزادی .org مطالعه کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.